मा जाबाय जोंनिया सिमलाबारि खामनां सिमलाबारि 3 नाम्बार सिमलाबारि होनो आरो बेनिफ्राय लोमनायाथ' सानब्रैयानो जाबाय दिनैसो सानबा ग्रोब जाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो लोमना दोंबाय थायो दैया बिदिनो लोमजोब्बाय लोमनानै दा न'फोरा गब्र'जोब्बाय आरो उनथिंथ' धुमला धुमलि जाजोब्बाय जोंहानिया प्रब्लेम जानाय लोंनाया ओरैनो दा खस्थ' मस्थ' संगासिनो बुथाम बनफोरदोनो गोथां गेफे दैयाथ' लोंनाया इनिखौनो लोंदो लोंनाया दंखला लोमना दोंबाबो एसे लोंदो आरो लोंनायखौनो बेसेबांसो न'खरफ्रा बेबायदि दैजों लोमजानाय दैयाथ' जोंना नै दाखिनिया लोमजोबदोआनो ओरै दा इखि माबाया नै ससे जोंनि सोनाबनि खिनिया लोमजोबदो आरो लोमजोबनायालाय ओमफ्राय 12 जागोनानो दे लोमजोबना दोङो मन्त्रि एमएलएफ्रा खौरां लानो फैदोंना फैयाखै मन्त्रि एमएलएथ' दा फैथ'वाखै फैनायालाय रावबो फैथ'वाखै आरो ओमफ्राय दाखालि चेयारमेनफोर फैदोंमोन फैनाया होमबाबो जोंनि ओरै साहाखै हाबबोआसै आरो बिसोरो लामाजों लामा थांफिनदो हाबनायबा मोजां जागोन सानदोंमोन ओमफ्राय आरो हाबफायासै आरो मा खालामनो उपाय गैया दा सरकार माने नायनायबा एसे मोजां जागौमोन आरो जोंनि दा न' लोमजानायफोरखौ बाहाय माबाफोर ओरैनो माबाफोर हरबालाय एसे मोजां जागौमोन नायनानै लोमनायफोरखौ थ' लोमनानै दोङो नङा होमबा सबबो नुगासिनो लोमजोबदो दैयावनो दैया बबेनिफ्राय फैदों दैया इयो एकदम सुकि बान्दोनिफ्राय ओरैहाय पाग्ला दैमाया बेनिफ्राय ओरै फैनानै एखि थारमाने माबा दोङो दैमा एखि जोंनिखि दुब्लिखि थारमाने बुसावबोजोबदो बुसावना इ थारमाने ओरै सिगां ओरै जायामोन देग्लाय अनेक अयथासार जादो बेनिफ्राय आरो ओरै नावमान जोंनि खोला एसे जोंसि बान्दो दङ आरो जोंसि बान्दोखौबो होनानै आरो एखि ओरै लोमफायजोबदो आरो बान्दोआबो होना होबाय नालाय दा एखि लोमदो आरो जोंनिखि बारि सारिथ' मैगंफोराथ' एकदम लोमजोबना जानजायसो जाना दङ मैगं बागानाव जिंखा काक्रेलाफोर सब लोमजोबदो आरो उपाय गैया दा न'फोराबो धमला धमलि संनाया किबाके संना जादो ओरैनो खस्थ' मस्थ'यै दै जेब जाब थार ओरैनो उपाय गैया दायो दैयानो गोजा जाजोबदो आरो एकदम दाउ बोरमाफोराथ' बिदिनो आरो आलाय सिलाय दोनो दा जों गामिया दा सिमलाबारि 3 नं सिमलाबारि ओमफ्राय दैयालाय रबिबारनिफ्रायनो लोमदो लोमनाया दा जोङो एसे मानसि गिदिरफोरखौ लिंबोदोंमोन थांनाय बोसोरावनोमोन नामा थांनाय बोसोरावनो लिंबोनायाव आरो ओमफ्राय माथो दालाय एक'आनो गैया ओरैनासो बुंनानै थांदो एख' बेबस्था लायासै आरो सोरखौ लिंबोदोंमोन खाथिरामखौ दा खबर लाफैयाखै एख' खबर लाफैयाखै लाफैनायनि जों दा माबाखौनो मोनाखै बेसेबांसो न'खरफ्रा लोमजादों दा 12 खरसो दङ आरो जानाय लोंनाय माबायदि थासारियाव दं दायो दा जानाय लोंनाया जों खस्थ' मस्थ' ओरैनो दख्लासे लोमियाव संना जादो बन जिगाब गैया गोथां गोब्रामबाबो बुथुमना जादो गिसिबाबो जों फोरानदो सां सायाव दोननानैबाबो सरकारनिसिम मा खावलायनो सानो सरकारनिसिम जोंलाय आरो दा दैनि थाखाय एसे मोनगोबा सानदो आरो बा जानाय लोंनाय बा इथिं आरो जोङो बान्दोखिनि माथावरिखिनिखौ होनायनि बेबस्था लानायबा हामगौमोन नंदो दा आरो सरकारनिफ्राय जों एक'खौनो जों माबाखौनो मोनाखै दिनैयालासै जों सरकारनि बुस्थु एख' मोनाखै बा सरकारनि माबाखौनो मोनसे सुबिदा खालामना होनाय मोनसेखौनो जों मोनाखै दिनैयालासै আমাৰ বানপানী হোৱাৰ আজি 5 দিন হ'ল বানপানীত গোটাই চুপা এটি মানে তল গেছৰ গাহৰি বান্ধাৰ জেগা নাই গৰু বান্ধাৰ জেগা নাই মানুহৰ খাৱাৰ জেগা অসুবিধা কাৰেণ্ট নাই মোবাইল চাৰ্জ দিব পৰা নাই কোনো চৰকাৰৰ লগত মানে চৰকাৰে বৰ্তমানক গ'লে আমাক কোনো সুবিধা মানে কোনো যোগাযোগ কৰা নাই আমি যে পানীত তল যাই আছোঁ কি হৈছে কি হোৱা নাই একো মানে খবৰকে লোৱা নাই আজি গেলি সেনেকৈ আমি তল যাই আজি 4-5 দিন পানীত মানে বিৰাট বিপদত পৰি মানে আমি মানে হেৰি কৰি চলি আছোঁ আৰু ফল মানে উপায় নাই আপোনাৰ কোনোবাই কিবা ক'ৰবাত অলপ বনাব পাইছে যদি তাকে ভাগে ভাগে খোৱা হৈছে কোনোবাই বা লঘনে আছে এতিয়া গেলি মই খাব পৰা নাই ৰান্ধাৰ অসুবিধা ক'ত বনাওঁ ক'ত নবনাওঁ চলি পুলিবিলাক সেনেকৈ আছে খোৱা পানী কি কোনোবাই বৰষুণত ধৰিছে কাৰোবাৰ কলত অলপ ধৰিব পাইছে যদি কলত কিবাকৈ হেৰি গৈছে কাৰোবাৰ মুখখন অলপ ওলাই আছে তাতে কলত ধৰিছে বাদ বাকী সেনেকৈ চলি থকা গৈছে আৰু আজি 5 দিন হ'ল সেনেকৈ চলি আছোঁ গৰু ঘৰত ওপৰত বান্ধি দিছোঁ মানুহ থকা জেগাৰ ওচৰত গৰুকো আজি খাদ্য দিব পৰা নাই ছাগলীক খাদ্য দিব পৰা নাই গাহৰিৰ পোৱালি কিছুমান মৰবাই ধৰিল খাদ্যৰ অভাৱত সহায় পানী বিপদত একদম মানে হেৰি কোনো চৰকাৰৰ পৰা আমি সাহায্য ইচ্ছাক গেলি পোৱা নাই
এইফালে ইয়াত আমাক মানে জ্বালাহাৰ কৰি আছে স্থানীয় MCLA একো খবৰ লোৱা নাই এই 5 দিন কোনো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো মানুহে এতিয়া গেলে খবৰ লোৱা নাই আমাক লাভ লোৱা নাই এতিয়ালৈকে পাগল দিয়াৰে খত বুলি কয় 3 নং ফৰেষ্ট কিবা এটা কিবা নাম আছিল মই ভালকে নাজানো চেচুবান দং এখন 3 নম্বৰ শিমলাবাৰী হাজেলা চুপা বুলি কয় আমাৰ এইটো খুব হাজেলা চুপা পানী আজি 5 দিন হ'ল আমি পানীৰ তলতে এনেকৈ আছোঁ কোনো প্ৰতিনিধি অহা নাই তাক বুলি চাবা ভোট সোমাৰ নিবাৰ হ'ল যিটো ঘৰে ঘৰে বিচাৰি আহে এতিয়া বানপানী তেতিয়া বানপানী নহয় বুলি কয় এতিয়া বানপানীৰ সময়ত কোনো অহা নাই এতিয়া চৰকাৰৰ এই আহ্বান চৰকাৰে এতিয়া এইবিলাক চকু মেলি চাব লাগে এতিয়া ভোটৰ সময়ত আহিলি পেলাই অকল ভোটটো লৈ যায় সিহঁতে ৰাজা হয় হৈ পেলাই আমাৰ প্ৰজাগিলাক মাৰে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো আহিছিল নেকি নাই প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো অহা নাই তাক গেলি কোনো দেখা নাই অৱগত কৰা হৈছিল নে অৱগত কৰা যোৱা নাই কিন্তু বৰ্তমান আমি যাৱাৰো সুবিধা পোৱা নাই এতিয়া ৰাস্তা ঘাট গোটাই ভাঙি আছে কিবা হৈ আছে আমি যোৱাৰ সুবিধাই পোৱা নাই মোবাইল চাৰ্জ নাই কিবা কাৰণে ফোন নাই সেইকাৰণে আমি আৰু বানপানীতে ডুবি যাই আছোঁ আৰু গোৱালি দুটা থাকিব নোৱাৰি মুমাক ঠেক গুচি গ'ল সেই বেলেগৰ ঘৰত কোনোবাই খুৱাইছোঁ খোৱালি আৰু সেনেকৈ খাই আছোঁ খোৱা পানী কেনেদৰে খোৱা পানী তাৰে কইলৰ পানী উলিয়াই খাই আছোঁ তাৰে ধৰি খাই আছোঁ এতিয়া যদি 5 দিন ডুবি আছোঁ ঘৰ দুৱাৰ চব তল গেছি পুহিনা বস্তু গেলা কিছুমান ভাই গেল কিছুমান মৰি গেল থাকাৰ উপায় নাই খোৱা লোৱা কৰা নাই শুবৰ ঘৰত শুব পৰা নাই খোৱা পানী নাই বৰষুণৰ পানী ধৰি ধৰি খাই আছোঁ আমি খাই পেলাই এতিয়া বেমাৰতো পৰা আন হৈছে কিন্তু চৰকাৰে আমাৰ একো ব্যৱস্থা নলয় ভোটটো লাগিলে হ'লে ঘৰে ঘৰে খুজিব আহিব কাকুতি মিনতি কৰি কিন্তু বিপদৰ সময় কোনোবাৰ নাহে চাবা এতিয়া আমাৰ কিমান বিপদজনক হৈছে কি তাহাঁতেতো চাবা নে ঘৰ দুৱাৰ বেৰা ভাঙি গেছি ঘৰ হালি গেছি সেনেকৈ আমি বিপদত চলি আছোঁ চৰকাৰে আমাক এতিয়া বিপদত চাব লাগে সহায় দিব লাগে আমাক পাৰিলেতো আমাক ঘৰ দুৱাৰে দিব লাগে ইমান বিপদ হৈছে অহা নাই নাই তেখেতে অহা নাই কোনো অহাই নাই চাইয়ে গেছি একো খবৰে লোৱা নাই এনে চাই গেছি नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी बैंक पीओ बैंक क्लार्क बैंक एसओ यूपीएससी एफएससी डिफेंस रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएओ एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360